শ্যাম ভিজন অস্ট্রো এবং বাস্তু প্রেজেন্টস। আসুন দেখিবা 2026 ফেব্রুয়ারি মাসର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଫଳ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ତ ଏହି ମାସର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ କର୍ମ ଭାବ ଦେଖିଲେ କର୍ମ ଭାବ ଠିକ ଠାକ ରହିବ। ଦଶମ ଭାବର ମାଲିକ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ତୃତୀୟ ତାରିଖ ବୁଧ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। 10 ତାରିଖ ପରେ ବୁଧ ଉଦୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। 26 ତାରିଖରୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। এই ସବୁ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଚାକିରି ବା କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଷଷ୍ଠ ଭାବର ମାଲିକ ଶୁକ୍ର ମାସର ଆରମ୍ଭ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ 6 ତାରିଖରୁ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ମନ ପ୍ରାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଏସବୁ ଦେଖି କିଛି ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବେ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କର୍ମଭାବକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ପଡ଼ିବାରୁ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ପାଇବେ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶନିଙ୍କ ଦୟାରୁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। এই ମାସର ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା এই ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ଆଶା କରିବେ ତାର ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମାସରେ କିଭଳି ରହିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ এই ମାସରେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ରହିବ। ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଧନ ସଞ୍ଚିତ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ମାଲିକ ଶନି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ପରିବାରର ଧନ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଯାନବାହନ ଜାଗା କିଣାବିକା ପାରିବାରିକ ବେପାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ ଜାଗା କିଣାବିକା ପାରିବାରିକ ବେପାରରେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। এই ମାସରେ ଆପଣ କିଛି ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଜାଗା ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି এই ମାସରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣାବିକା ବା ଜମି ବ୍ରୋକର କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ 4ଟି ଗ୍ରହ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବକ୍ରି ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବନି, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ସେୟାର ବଜାରରେ ଧନ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେୟାର ବଜାରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଲାଭବାନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଭଳି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଠିକଠାକ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। এই ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ 4ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଖି ରୋଗ, ଆଖିର ସମସ୍ୟା, ପାଟିରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଜିଭଜନିତ ରୋଗ, ଦାନ୍ତରେ ଆଘାତ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ 5ଟି ଗ୍ରହ ସଂଯୁକ୍ତ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ବା କାନ୍ଧ ବର୍ନ ଉପରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଣ୍ଠୁ କାନ୍ଧରେ ବେଳେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ ମସଲା ଗୁଟଖା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାଟି ରୋଗରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା এই ମାସରେ ଧନୁରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ବେପାରରେ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଫଳ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ। এই ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବା এই ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଧନୁରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫଳ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଉଚ୍ଚ ରାଶି ମକର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ।
द्वितीय भाव में रही मंगल निज गृह पंचम भाव को दृष्टि देवार आपण रिश्ता पूरा मजबूत हो बेले बेले आपण किछि आपण प्रियतमा मन विरुद्ध रे किछि डिसीजन नै बेले बेले जहा कि आपण प्रियतमा को अशांति अशांति रे पकेवा को आपण चेष्टा करिवे प्रायतः ए मासरे प्रेम व्यापार थे युवक युवती माने अति शुभ फल पाइबे प्रेम एवं रोमांस बढ़ियो प्रेम क्षेत्र में ए मासरे धनुराशि युवक युवती माने अति सुंदर फल पाइबे सप्तम भाव में देवगुरु अवस्थान जीवन साथी समर्पण भाव रहिबो स्वामी स्त्री मध्य भल संपर्क रहिबो विश्वास भल पाइबा दाम्पत्य जीवन रहिबो जो माने विवाहित जीवन बितौछन्ति अति सुंदर भाव जीवन को उपभोग करिवे दाम्पत्य जीवन बहुत भलरे कटिबो असुविधा किछि नाही आसन देखिबा धनुराशि व्यक्ति विशेष मान फेब्रुआरी मास पारिवारिक स्थिति किभଳି रहिबो पारिवारिक स्थिति का उद्धार कले मध्यम चरण रहिबो चतुर्थ भाव स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव वक्री अवस्थान करबा द्वारा एकादश और तृतीय भाव को दृष्टि देवार और शनि आपण द्वितीय तृतीय भाव मालिक होई चतुर्थ भाव अवस्थान करबा द्वारा राहु तृतीय भाव अवस्थान करबा द्वारा ग्रहंकर स्थिति देखिले परिवार शांति प्रेम एवं आनंदर माहौल परिवार रहिबो परिवार मध्य परस्पर भल पाइबा रहिबो प्रेम रहिबो परिवार आर्थिक आमदनी बढ़िबो नूतन जान जागा संपत्ति किनिबार मौका मध्य मिलिबो मासर शेष भाग को परिवार में किछि परिवर्तन देखा दो परिवार सदस्य मध्य विवाद पाटितुंड मध्य छोट छोट देखा दे पारे भाई भाई मध्य विवाद देखा दो से भी समाधान हो तेणु आपण मानसिक दुश्चिंता शारीरिक कष्ट देखा दो ये छोट छोट कलह को लेकिन ए मास शेष भाग को आपण परिवार सहित मिलमिशी चलने चेष्टा करूँ परिवार केमी शांति रहिबो से दिगरे दृष्टि देवा अति जरूरी प्रायतः पारिवारिक स्थिति देखिए मासरे किछि गंडगोलिया परिस्थिति अच्छी एणु आपण समझ के एकाठी नहीं चलवा शिखंतु निश्चय परिवार शांति मिलिबो आसन देखिबा धनुराशि व्यक्ति विशेष मान ए मासर केतोटी प्रतिकार यदि आपण करिवे निश्चय शांति रे रहिबे मासर प्रत्येक गुरुवार धार्मिक अनुष्ठान रे कदली गछ लगांतु ताको पानी दे बड़ करबा चेष्टा करंतु सबुदिन श्री राम रक्षा स्त्रोत पाठ करंतु जहाँ भी विपद अच्छे टली जो सबुदिन निज मस्तक रे केसर को तिलक लगांतु प्रति मंगलवार हनुमान चालीसा पाठ करंतु जहाँ भी इष्ट खंडन हो शुभ फल निश्चय पाइबे आसु देखिबा 2026 फेब्रुआरी मासर मकर राशि व्यक्ति विशेष मान पे कौन शुभ अशुभ फल रहुची प्रथम तो मकर राशि व्यक्ति मान कर्म भाव देखिले ए मासटी प्राय ठीक रहिबो दशम भाव मालिक शुक्र मासर आरंभ निज राशि रवि मंगल बुधन सहित मिशी अवस्थान करेंगे मासर शेष भाग को राहु शुक्र रवि मंगल द्वितीय भाव अवस्थान करेंगे षष्ठ भाव स्वामी बुध मध्य द्वितीय भाव अवस्थान करेंगे षष्ठ भाव वक्री गुरु को अवस्थान करने द्वारा गुरुंकर पंचम दृष्टि दशम भाव पड़ो नवम दृष्टि द्वितीय भाव को यह ग्रहर जोगाजोग ए मासर कर्म क्षेत्र किसी समस्या निश्चय देखा दब किंतु आपण धैर्य न रही कर्म को कर जातु कार्य क्षेत्र में प्रशंसित हे कार्य क्षेत्र में उपरस्थ ऑफिसर आपको साहाय्य करेंगे जो मैंने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर फैशन डिजाइनर हैंडक्राफ्ट फैशन क्षेत्र यह सब क्षेत्र में कार्य करुँच निश्चित शुभ फल पाइबे कर्म क्षेत्र टिके संघर्षमय रही आपण बेपार वाणिज्य कर्म क्षेत्र टिके संघर्षपूर्ण रहा धैर्य हरा न होगी कर्म को उपयुक्त भाव कर चलतु निश्चय शेष भाग को आप सुफल पाइबे जो मैंने बेपार वाणिज्य करते लाभवान हेबे नहीं चारोटी ग्रह निज राशि अवस्थान कर सप्तम को देखा द्वितीय राहु अष्टम केतुंकर अवस्थान अर्थकारक गुरु षष्ठ स्थान अवस्थान करने द्वारा बेपार वाणिज्य से लाभ हेब नहीं जदि आप भागीदारी बेपार वाणिज्य कर क्षति सहन पड़ो कौन बाबद को कौन बेपार में कौन छोट मोट विवाद को नहीं आप थाना कोर्ट कचेरी केस थाना कोर्ट कचेरी द्वारस्थ हो पारती निजर व्यवहार जो बेपार वाणिज्य क्षति सहे ए मासरे कर्म हो बेपार वाणिज्य हो आप जगी रखी करवा बहुत भल नचेत कर्म समस्या हो पाए बेपार वाणिज्य क्षति हो पाए तेणु आप जगी रखी चलिए बहुत भल आसन देखा मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक 2026 फेब्रुआरी मासर व्यक्ति आर्थिक स्थिति किभଳି रहिबो आर्थिक स्थिति को देखिले मासरे सामान्य कमजोरी दुर्बल रहिबो आर्थिक क्षेत्र षष्ठस्थ वक्री देवगुरु षष्ठ भाव में
बक्री बृहस्पति अवस्था द्वादश भाव को सप्तम दृष्टि द्वादश भाव को देखा फल आय जी हो व्यय तार 2 गुणा हम किंतु खर्च शुभ कार्य देवता कार्य हित कार्य अଯଥା खर्च होनी किंतु शुभ कार्य धार्मिक कार्य अर्थ व्यय निश्चय हो मासर आरंभ रवि मंगल बुध शुक्र प्रथम भाव राहु मासर आरंभ रवि मंगल बुध शुक्र प्रथम भाव राहु द्वितीय भाव अवस्थान करने द्वारा धन संचय कर बहुत समस्या सृष्टि हो धन आय हेल्ले एमती किसी कार्य आसो आपण धन व्यय करने बाध्य हे इच्छा नथिले व्यय निश्चय हो अत्यधिक खर्च हेबा जो आप विव्रत रहे मासर शेष भाग को परिस्थिति सुधरी पाए धन संचय आस्ते धन संचय आस्ते आस्ते हो मासर शेष भाग को आय स्रोत खोल जदि आगुरी क्या पैसा पत्र धार उधार देते निश्चय मिले 2026 मसीहा फेब्रुआरी मासर मकर राशि व्यक्ति मान स्वास्थ्य किभली रही स्वास्थ्य को देखिले स्वास्थ्य सेतटा भल रहा स्वास्थ्य किसी गड़बड़ देखा पाए मसरे आप स्वास्थ्य को जगह चल आप बहुत भल षष्ठ भाव में गुरुंकर अवस्थान अष्टम केतुंकर अवस्थान द्वितीय भाव में राहुंकर अवस्थान स्वास्थ्य समस्या निश्चय सृष्टि करेंगे गुप्त रोग पित्त रोग अर्स पाइलिस भाया रोग देखा संभावना अच्छी षष्ठ स्थान बृहस्पति लिभर समस्या देखा दी पारे द्वितीय भावस्थ राहु फूड पॉइजन हो पाए एथिबे सतर्कता विधेय शनि तृतीय भाव अवस्थान करी आलस्य थकापन शरीर उत्पन्न करेंगे व्यायाम योग प्रतिदिन करूँ अखाद्य और निशा खाद्य अखाद्य और निशा दूरे रही आप स्वास्थ्य को भल मेंटेन करें आसुन देखा मकर राशि व्यक्ति विशेष मानी फेब्रुआरी मसरे प्रेम जीवन और विवाह जीवन किभली रोचे मसरे प्रेम संबंध में आप शुभफल निश्चय पाइबे पंचम भाव मालिक शुक्र मासर आरंभ प्रथम भाव बुध रवि मंगल साथी 6 तारिख को द्वितीय भाव गोचर करने द्वारा प्रेम संबंध निश्चित सफलता मिले आप निजर प्रियतमा रोमांटिक समय काटे प्रियतमा सह बुलाया मौका मासर शेष भाग को पाइबे मासर शेष भाग को लुचा छपा प्रेम अभिभावक कान को कथा जाई प्रेम विवाह रूपांतरित रूप निश्चय न शनिकर तृतीय दृष्टि पंचम भाव पड़ुवा बेले बेले प्रेमिक प्रेमिका मध्य एवं आपण प्रियतमा मध्य तृतीय व्यक्तिर एंट्री तृतीय व्यक्तिर कान कह कथा आपण को मध्य तिक्तता सृष्टि करेंगे एथि ध्यान देवा आप जरूरी परस्पर भल बुझापड़ा कर चलतु प्रेम क्षेत्र बहुत शुभफल ए मासरे आप पाइबे जदि आप विवाहित अच्छा मकर राशि व्यक्ति विशेष माने विवाहित जीवन को नहीं आपको किसी असंतुष्ट रही मासर आरंभ 4 डिग्री सप्तम स्थान को दृष्टि देवा स्वामी स्त्री मध्य प्रेम भल पाइबा बेले बेले बद निश्चय देखा आप स्वामी स्त्री मध्य बद मध्य आप ससुर घर लोग यदि हस्तक्षेप करेंगे बद आउ उग्र रूप नब एवं निजे निजर समस्या को समाधान करवा आप बहुत भल आसन देखा 2026 फेब्रुआरी मासर मकर राशि व्यक्ति पारिवारिक स्थिति किभली रही पारिवारिक स्थिति को देखिले मध्यम धरण रतुर्थ भाव स्वामी मंगल मासर आरंभ उच्चस्थ हो लग्न स्थान में बसवा द्वारा रवि बुध शुक्र सहित 23 तारिख पर द्वितीय स्थान अवस्थान करने द्वारा शनि द्वितीय भाव मालिक हो तृतीय स्थान में अवस्थान करने द्वारा बक्री बृहस्पति दृष्टि द्वितीय भाव पड़ू मासर आरंभ बहुत शुभफल मिले परिवार क्षेत्र में परिवार शुभ कार्य हम परिवार पटके विवाह व्रतादि मांगलिक कार्य हो धूमधाम परिवार पालन हो मांगलिक कार्य परिवार सब सदस्य मध्य प्रेम भल पाया बहुत बजाय रु लग्न मंगल अवस्थान करी निज मन में क्रोध अहम भाव जागृत कराई पाए मु शब्द आपण को परिवार विवाद मुख्य कारण है तेणु बाक शक्ति आप नियंत्रण रखा जरूरी कारण द्वितीय केतु कथा द्वारा आप परिवार विवाद सृष्टि हो पाए ए मसरे कौन जगह प्रॉपर्टी किणवार जोग अच्छे प्रायतः आप मसरे निजर राग क्रोध पर नियंत्रण रखिए परिवार भल चलिए प्रिय दर्शक बंधु मकर राशि व्यक्ति विशेष मान आहरी शुभफल पाइबा मसरे प्रत्येक शनिवार दिन शनि 40 पाठ करूँ शुक्रवार दिन गणपति को शुक्रवार दिन विघ्न विनाशक गणराज गणपति को धूप दीप नैवेद्य दुर्वा अर्पित करंतु प्रत्येक शनिवार संध्या बेले
ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ଜାଳନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଫଳ ରହୁଛି। ଏ ମାସରେ ବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶୁଭଫଳ ଚାକିରି ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇବେ। ଦଶମ ଭାବର ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଫଳରେ ଦଶମ ଭାବର ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶରେ ରହି ବିଦେଶ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିସା ବାହାରି ପାରୁଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିସା ବାହାରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ବିଦେଶ ଗମନ କରିବେ। 23 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ରାଶିରେ ରାହୁଯୁକ୍ତ 23 ତାରିଖ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଜର ରାଶିରେ ରାହୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତିର ଦୃଷ୍ଟି ନିଜ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଯିବା ଆସିବା ଧାଁ ଦପଡ଼ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବେ, ବହୁତ ଧାଁ ଦପଡ଼ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ସହ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ନେବେ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟଧିକ କର୍ମ ପ୍ରେସର ରହିବ। ବିଶ୍ରାମ କିନ୍ତୁ ନେବା ଜରୁରୀ, ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରେସର ଏ ମାସରେ ଆପଣ ବହୁତ ବିବ୍ରତ କରିବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। କୌଣସି କର୍ମଚାରୀକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଫ୍ଟୱେୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ପାଇବେ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବେପାର କରୁଥିବେ, ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ। ସପ୍ତମସ୍ଥ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାରରେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରାଇବ, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବନି। ତେଣୁ ଏଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାରକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳାଇବା ଭଲ। ପ୍ରାୟତଃ ଏ ମାସରେ କର୍ମଜୀବୀ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଟିକିଏ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ, ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକ ସେତିକି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। এই মাসের আর্থিক ক্ষেত্র দেখিলে মধ্যম ধরনের রহিব। মাসর আরম্ভর রবি মঙ্গল বুধ শুক্র চারোটি গ্রহ দ্বাদশ স্থানে অবস্থান করবে, যাহাফଳରେ অত্যধিক খরচ ହେବ। অত্যধিক খরচ আপনার আর্থিক ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি নিশ্চয় করবে। দ্বিতীয় ভাবে শনি অবস্থান ধন আয় প্রদান করা সহ সম্পত্তির মধ্যে ধন লাভ দেব। সম্পত্তি কেনা বিকা হোক বা সম্পত্তি যদি আপনার প্রপর্টি বিজনেস করছেন তা দ্বারা আপনার ধন লাভ দেব। পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতি অবস্থান করে একাদশ স্থানକୁ দৃষ্টি দেওয়ার আয় ভাব বড়িব, আমদানি বড়িব। এণু খরচ মধ্যে আয় বড়িলে মধ্যে ব্যয় নিশ্চয় ହେବ। এথিপাই আপনি ধ্যান দেওয়া জরুরি, কিন্তু অযথা খরচ ঠাରୁ দূরে ରହିବା ଆପଣଙ୍କ এই ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ। ব্যাংক সেক্টরের অর্থ লগাই ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ এই ମାସରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ এই ମାସରେ ବିଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଧନ ଆୟ କରିବେ। ଯଦି ଏ ମାସରେ କୌଣସି ବିଦେଶ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। এই ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଚାରୋଟି ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ପାଦରେ ଆଘାତ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଆଖି ରୋଗ, ନିଦ୍ରାଜନିତ ରୋଗ ଏସବୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ 5ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ବା ପଞ୍ଚଗ୍ରହକୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ହେବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଭଲ। ଆପଣ ଉଚିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୁଣ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଶରୀର ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର କେତେ ସଫଳ କେତେ ଅସଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ବିବାହିତ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ। এই ମାସର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଏ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯଦି ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭ ଖବର। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଗୁରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଚମ ଭାବର ମାଲିକ ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ରବି ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ଏଣୁ ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସରେ ପରିଣତ ହେବ। 3 ତାରିଖ ବୁଧ ରାହୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ନିଜ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟତମାର କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନାରାଜ ରହିବେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହେବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଡ଼କୁ
ନେଇ परस्पर बुझामणा कर समाधान करदेव चेष्टा कर। गुरुकर पंचम स्थान अवस्थान वाद विवाद जेते हेले भी लव मैटर एवं प्रेमिक प्रेमिका मध्य से किसी फरक पड़ोनी। गुरुकर अवस्थान आप लव मैटर संपूर्ण शुभफल प्रदान कर प्रेमर गाड़ी आगू बढ़ आप निश्चय प्रेम क्षेत्र सफलता लाभ करेंगे। प्रेम विवाहित जीवन रूप निश्चित नब बहुत भल किसी समस्या सृष्टि हम ना। जदि आपण मन भितर किसी बद अच्छे प्रेमिक प्रेमिका मध्य से बदर हस्तक्षेप कौन गुरुजन करी समाधान करेंगे। प्रायतः ये फेब्रुआरी मसरे प्रेम क्षेत्र में कुंभ राशि व्यक्ति विषय मान बहुत भल फल रसुविधा किसी ना। आस देखा कुंभ राशि व्यक्ति मान जो मैंने विवाहित अच्छा से विवाह जीवन किभली रोचे। सप्तम स्थान में केतुकर अवस्थान लग्न राहुकर अवस्थान स्वामी स्त्री मध्य भूल बुझामणा सृष्टि कर। मासर द्वितीय भाग में रवि मंगल बुध शुक्र प्रभाव सप्तम को रहा द्वारा दाम्पत्य जीवन में बेसी कलह लगी रेणु विवाहित जीवन को नहीं आप जगी रखी चलिया बहुत भल। कारण विवाहित जीवन में कौन कथा को उग्रतार सह न बढ़ाई समाधान करने आपण श्रेष्ठकर अटे। ये मासर ये फेब्रुआरी मासर कुंभ राशि व्यक्ति पारिवारिक स्थिति देखा मसरे पारिवारिक स्थिति प्राय भल द्वितीय भाव स्वामी बृहस्पति पंचम स्थान अवस्था द्वितीय शनिकर अवस्था शनिकर तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव को पड़ुवा चतुर्थ भाव स्वामी शुक्र मासर 6 तारीख पर निज राशि अवस्थान करने द्वारा कौन गुरुत्वपूर्ण कार्य को नहीं परिवार विचार विमर्श आप व्यस्त रहे। परिवार प्रेम भल पाइबा बजाय रु बेले बेले प्रत्येक सदस्य मध्य आरोप प्रत्यारोप लगे कौन कार्य भूल भटक नहीं परिवार मध्य प्रत्येक सदस्य परस्पर दोष नदानदी हबार परिस्थिति सृष्टि पाए। प्रथम मासर प्रथम माँ स्वास्थ्य किसी अवनति हो पाए से मानसिक दुश्चिंता बढ़। मासर शेष भाग माँ स्वास्थ्य अवस्था बहुत भल रहिबार शांति सद्भाव रहिबार शुभ कार्यर आसर जमी सब ठीक ठाक चलो। प्रायतः कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मान पारिवारिक मध्यम धरण रही आहरी सुंदर करने प्रतिकार स्वरूप प्रति शनिवार महाराजा दशरथ कृत नील शनिस्त्रोत पाठ करूँ। महाराजा दशरथ कृत नील शनिस्त्रोत प्रत्येक शनिवार पाठ करूँ। बुधवार दिन गोमाता को ग्रीन रंगर मुग खाइबा दिखाँ। शुक्रवार दिन माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पण करूँ। गाई घी दीपटी माँ पाखे लगा निज दुख माँ को अवगत करा समृष्ट खंडन सब निश्चय। देखा 2026 फेब्रुआरी मासर कालचक्र अंतिम राशि मीन राशि किभली फल रोचे। फेब्रुआरी मस प्रथम मसर मीन राशि कर्म भाव कार्य क्षेत्र को देखिले जमापड़ी दशम भाव मालिक गुरु चतुर्थ स्थान अवस्थान कर दशम भाव को दृष्टि देव कर्म क्षेत्र में आप अति सुंदर फल पाइबे। कर्म क्षेत्र में बृहस्पति आपको बारंबार परिश्रम कर बाध्य कराइबे किंतु परिश्रम कले आप निश्चित शुभफल पाइबे। जदि कौन युवक युवती पूर्व कर्म चेष्टा करुवे मसर कर्म क्षेत्र में नूतन लाभ निजुक्ति निश्चय पाइबे। बारंबार गोटी कार्य समय बिताया पड़ो। गोटी काम बारंबार भूल बजाकू बारंबार से गोटी काम समय अधिक खर्च कार्य को आप सुचारू रूपे करने हेतु कर्म क्षेत्र में आप उच्च अफिसर आप प्रशंसित करेंगे। षष्ठ भाव मालिक सूर्य मासर आरंभ एकादश स्थान में 13 तारीख पर द्वादश स्थान में अवस्थान करेंगे जहाँफल उपस्थ अफिसर आपको साहाय्य निश्चय करेंगे। कर्म क्षेत्र किसी अधिक कार्य बोझ आप लगा दि जाए। कर्म क्षेत्र माध्यम विदेश यात्रा कर जोग अच्छे जो मैंने चाकरी इंटरव्यू देउछंती मासर प्रथम भाग निश्चित चाकरी पाइबे। मीन राशि व्यक्ति विशेष जदि व्यापार वाणिज्य करुवे मसर ठीक ठाक चलो निश्चय। मासर आरंभ व्यापार वाणिज्य निश्चित लाभ हो। मासर शेष भाग को जो मैंने विदेश में रही व्यापार करुवे विदेश कंपानी सहित मिस व्यापार करुवे से निश्चित लाभवान है। सप्तम भाव शनिकर दृष्टि पड़ुवर आप जी परिश्रम करेंगे बेपार जी जत्न ने बेपार जदि आप सुचारू रूपे चलेंगे से लाभवान निश्चय है। यदि बेपार किसी ठकाठकी गले निश्चय दंडित है। आसु देखा मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर ये फेब्रुआरी मसर आर्थिक स्थिति किभली रसर आरंभ आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत कारण रवि मंगल बुध शुक्र एकादश स्थान बसी आप आय आमदानी बढ़ाइबे। आप मन में धन आयर प्रबल इच्छा जागृत इच्छा शक्ति बढ़ाइबे। विभिन्न रास्ता अर्थ कमाइबा आप चेष्टा करेंगे। प्रायतः
ଏବଂ ଧନ ଆସିବ। ଧନ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଚାକିରି ହେଉ ବା ବେପାର ହେଉ ବା ସେୟାର ବଜାର ମାର୍କେଟ ହେଉ ବା ଧନର ଲାଭ ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ତାদের ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। এই ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ 5ଟି ଗ୍ରହ ରାହୁ, ରବି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଅଯଥା ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ପଇସାକୁ ଜଗିରଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାସର ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାସର ଶେଷ ଭାଗ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଥଳ ପଥଳ ରହିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏ ମାସର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିବ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ 4ଟି ଗ୍ରହ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରି ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପୁରା ଠିକ୍ ରଖିବେ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନର ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ମନର ଆଳସ୍ୟ, ଥକାପଣ ବା ଅନୁଭବ କରାଏ, ଆଳସ୍ୟ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରାଏ। ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ହେତୁ କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଦରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଆଘାତ, ଆଖି ଜନିତ ରୋଗ, ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି, ଜ୍ୱର, ଆଲର୍ଜି, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାମାନ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା এই ମାସରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟମାନଙ୍କର କିଭଳି ରହିବ। ଯଦି ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରିବାର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବାରରେ ରହିବ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ପରିବାର ସମୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ମାଲିକ ବୁଧ ମାସର ଆରମ୍ଭର ଏକାଦଶ ଭାଗ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ବେପାରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଆପଣ। ପରିବାରରେ ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କରିବା ହେତୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନୂତନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଘରକୁ ନୂତନ ସାଜସଜ୍ଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଗି ରହିବ। ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ମମତା ନିଶ୍ଚୟ ବଜାୟ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କଟିବ। এই ମାସରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ଜୀବନ କିଭଳି କଟିବ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ଜୀବନ କିଭଳି କଟିବ। এই ମାସରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୀନ ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯଦି ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ନୂତନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। ଯାହାକୁ ଆଗରୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାର ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମର କାରକ ଶୁକ୍ର ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଯଦି ସଚା ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନେବ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକାକୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଭାବରେ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ବିବାହିତା ଜୀବନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନରେ ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କରି ସପ୍ତମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ଆପଣ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଗ୍ରହ। କୌଣସି ଭୁଲ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଅସୁବିଧା ବିବାଦ ହେବ। ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ କଳହ ଲାଗିଲେ ନିଜ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଅତି ମଧୁର ରହିବ। এই ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସଟି ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାଧୁ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର, ବିଲପତ୍ର, କଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ସମନିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ এই ମାସଟି ଅତି ଆରାମରେ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥିଲା 12ଟି ରାଶି ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ସାମୂହିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। श्याम विजन आस्ट्रो एवं वास्तु चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु।